بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا لي زاتيتود اللي هما المواقف، لي كومبورتمون، السلوك ديالك ولا الأوضاع ديالك، يعني البوستور، يعني كيفاش كتجلس وكيفاش. داكو، كنتمنى من الناس اللي مازال ما تابوناوش يتابوناو باش يشاركوا معنا وباش يدعموا القناة. يلا نبداو بلا ما نطول عليكم. على بركة الله، على بركة الله. قالك les attitudes sont primordiales pour une relation client au téléphone réussie. باش تنجح في l'entretien ديالك خصك ضروري يكونوا عندك quelques attitudes. خصنا حنا نشرحوهم. سي primordial، يعني شي حاجة اللي خصها تكون لابد خصهم يكونوا عندك. Pour garder le contact avec un prospect، باش يبقى الكونتاكت مع البروسبي، il faut bien le connaître. خصك تعرفو، خصك تعرف البروسبي. سي لا بارتي découverte اللي كنا دوينا عليها. Car le secret d'une relation client au téléphone réussi, c'est de savoir créer un véritable échange. relation اللي كتكون ناجحة بينك وبين الكليون في التليفون هي تعرفو وتعرف تكري ليشانج. خص لابيل ما يكونش مونولوج، واحد اللي يدوي صافي اللي هو انت باش تبيع ليه صافي. خصك ضروري يكون ليشانج، تدوي انت ويدوي هو، وتكون واحد ميم لونغور دوند، غادي في نفس الترام، كدوي بجوجكم في نفس اللغة ونفس المعنى. Il ne s'agit donc pas seulement de lui vendre، ماشي غير كتعيط باش تبيع ليه، mais aussi de comprendre ses attentes et de mesurer son taux d'assimilation. خصك تعرف، خصك تفهم لي زاتونت ديالو، شنو باغي également تعرف الحاجيات ديالو وتعرف تميزوريها. D'accord? Et pour cela, il faut maîtriser certaines attitudes et surtout les appliquer. خصك تعرف تميتريزيهم وسورتو طبقهم. هادو اهم حاجه في هاد لابارتي هادي، خصك تطبق هاد لي زاتيتود. شنو هما هاد لي زاتيتود؟ كاين سيدي لو سورير، لو ديناميزم، l'écoute ديجا شفناها، la directivité et la personnalisation. هما 5 ديال لي زاتيتود. في هاد الحلقه غادي نحاول نشوف معكم الاولى اللي هي لو سورير. لو ريست ان شاء الله غنحاول نجمعهم في حلقه واحده اللي هي جايه ان شاء الله. قالك pourquoi il faut sourire au téléphone. علاش خصك تضحك في التليفون؟ tout simplement parce que ça se ressent. لان الكليون واخا انت ما كتبان لك بانال انك تضحك وانت كدوي في التليفون، ولكن ça s'entend et ça se ressent. كيحس بها البروسبي، s'entend et ça se voit، وكتشاف عند البروسبي كيتخيلك انك كتضحك معاه. c'est une notion d'accueil، يعني مبدأ من مبادئ الاستقبال في التليفون. ça manifeste l'envie de communiquer avec le prospect. كتبين ليه ولا كتوضح ليه باللي راك باغي تهضر مع البروسبي، انك معاه، انك عاطيه ودن، وانك عاجبك الحال اللي كدوي معاه. c'est très très important. c'est un moyen d'optimiser la meilleure relation à l'entretenir. c'est un moyen d'optimiser la meilleure relation à entretenir avec le prospect. L'amabilité est contagieuse, c'est rassurant et chaleureux. D'accord? قالك نشرحوا هادشي اللي قلنا. c'est un moyen d'optimiser la meilleure relation à l'entretenir avec le prospect. donc احسن حاجه باش تبقى ديما الريلاسيون بينكم بالبروسبي وتشدو ويبقى معاك هي لو سورير.
l'amabilité يعني l'amabilité هي الترحاب ولا فيها بزاف ديال المعاني. l'amabilité هي الناس بشوش. amabilité يعني محبوب. d'accord. et contagieuse. l'amabilité est contagieuse بمعنى هذاك l'amabilité اللي غدير معاه في لو سورير، في الضحك ديالك وفي لو سورير ديالك وتاخذ بخاطرو، هادي اي كونتاجيو يعني معدي. سي كيف كنقولوا ترانسميسيبل، يعني كتقدر كتوصلوا ليه. ترانسميسيبل معدي يعني مرض معدي، بحال اللي قلتي كونتاجيو. ملي كنقولوا شي مثلا شي مرض كونتاجيو ولا كونتاجيوز بمعنى كيتعادى بين بنادم. الله يستر، بحال انفلونزا الخنازير هاد الايام راه دايره. دونك سي كونتاجيو بمعنى راه كيقدر يعادي شي واحد. فوالا فهمتوا؟ الله يعافينا ويعافيكم. سي لا ميم شوز، يعني ملي كتضحك ليه راه كتوصل ليه هذيك كتوصلو المعلومه انك كتضحك معاه، راه كتوصلو وكيفهم بلي راك ضحك معاه. واخا انت كتبان لك راه لو سورير راه والو، يعني الا ضحكتي بحال ما ضحكتيش في لابيل، ولكن راه كتوصل. سي راسيورون اي شالورو، شي حاجه اللي شالورو و راسيورون، شي حاجه اللي كطمئنو و راسيورون، بحال اللي قلتي واحد الاستقبال حار. راه نعطيكم مثال، اسمع من هاد الهضره وديجا عطيتكم ليكزومبل وغتفهم. عيطتي لواحد البروسبي وقلتي ليه وي بونجور، وي je suis avec monsieur Dupont, oui je me présente monsieur, je suis Mehdi de la plateforme SFR et si on vous appelle aujourd'hui c'est par rapport à un programme. d'accord. كيبان لك هذا ناس في البوزيسيون ديالو باقي كاع ما فايق هذا. مي باغ كونطخ الا دو معاك شي واحد وقال لك oui bonjour, oui je me présente monsieur, je m'appelle monsieur Dupont de la plateforme EDF. Vous allez bien monsieur? Oui. والبروسبير يعجبو الحال كيدوي معاك. داكوغ. مازال غنشوفو لا فوا حتى هي، لا فوا راه خصها ماشي حلقات، خصها سلسله بوحده. دونك قالك لا بون هومور سو بروباج فيت. هي كتنتشر دغيا. لا بون هومور يعني بون هومور يعني الفرح، السرور، يعني بشوش في وجهك. Même au téléphone, un simple bonjour peut être prononcé d'une dizaine de manières différentes. هاي قالوا لك يعني bonjour كتقدر تنطقو différentes manières، يعني بزاف د الحالات تقدر تقول فيها bonjour، بزاف ديال الاشكال والطرق. bonjour bonjour allo bonjour oui bonjour. voyez يعني على حسب لا فوا ديالك انت اللي غتبيع. Travailler le discours avec des intonations qui reflètent un état d'esprit positif et entraînant. شوف قالك travailler le discours avec des intonations qui reflètent un état positif. بمعنى حاول تخدم الديسكور ديالك، هذاك الحوار ديالك غتوصل ليه الميساج بالنبره ديال الصوت، النبره ديال الصوت بوزيتيف متفائله. Vous serez étonné de constater à quel point une intonation peut jouer sur l'effet d'un message. بمعنى غتعجب، غيجيك غتصدم الا عرفتي باللي راه لانطوناسيون النبره ديال الصوت ديالك كتلعب على الميساج، يعني هي اللي كتكون في الميساج، كيفاش الطريقه باش غيوصل الميساج للانترلوكوتور ديالك غير بالنبره ديال الصوت. هادشي غنشوفو مازال في الصوت، ولكن دابا كندوي غير على لو سورير. ديجا لو سورير اول حاجه كنديروها. داكور. Mettez-vous quelques instants à la place de celui ou celle qui reçoit votre appel. دير بلاصتك في هذاك دير بلاصتك في بلاصه هذاك اللي كيعيط لك. الحمد لله حنا ما كيعيط لنا حتى واحد، هما راه عندهم لي زابيل الصباح وبالليل. حنا ما كيعيط لك حتى واحد، ما كيعيط لك حتى واحد كيبغي يبيع لك شي حاجه. دونك دير بلاصتك في بلاصتو وشوف الا عيط لك شي واحد بهذاك الصوت اللي انت معيط ليه، واش انت غتقتنع ولا لا. بينك وبين راسك. قال لك chaque jour cette personne reçoit une grande quantité d'offres commerciales. فوالا هي قالوا لك، هي الجمله اللي كنت كنقول لكم من شحال هذه. دونك chaque jour cette personne اللي انت معيط ليه reçoit une grande quantité d'offres commerciales. راه كل نهار راه كيوصلوه با مال دابيل بزاف، راه دايرين لا موين، راه واقيلا شي 15 ابل chaque jour pour un seul prospect. وضرب انت 80 مليون شحال وحنا كنعيطوا لهم، عرفتي شحال من واحد كيعيط. Et son travail, c'est-à-dire le travail de la personne اللي انت معيط ليه prospect,
c'est justement de faire le tri dans les appels. هو غيدير التري، يعني غيشد هذوك لي زابيل اللي كتعيط ليه نتايا وغيترييهم، هذا مزيان هذا خايب، هذا باغي بيشفرني، هذا بوبليسيتي. يعني انت خصك انت دير لا ديفيرونس، انت خصك تكون ميور في لوفر ديالك. داكور؟ قالك à vous de vous distinguer des autres. انت خصك تكون دير الفرق بينك وبين الاخرين، انت اللي غدير الفرق. يعني انت justement avec un bonjour dynamique et souriant. Bonjour dynamique et souriant. خصك ملي تقول لي بونجور يكون هذاك البونجور ديناميك، بمعنى فيه الطاقه. et souriant. ضحك اسيدي ضحك. داكور؟ فوالا هادشي اللي كاين دابا في هاد الحلقه هادي. كيف قلت لكم لا بروشين فيديو ان شاء الله غندويو على لو ديناميزم والليكوت والديريكتيفيتي والبيرسوناليزاسيون، غنديرهم في حلقه واحده باش ندوزو لحاجه اخرى. يلا نخليكم، دمتم في رعايه الله، على بروشين ان شاء الله.